दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू একটু লো ফ্লেমে ভেজেছি, কারণ কি চিকেন তো লো ফ্লেম হলে সুন্দর করে সিদ্ধ হয়। এরপরে যে তখন পর্যন্ত গোল্ডেন ব্রাউন না হয়ে যায় আমি আস্তে আস্তে করে ভেজে নিলাম। তারপর আমি সার্ভ করলাম একটি হোমমেড চাটনি আর সস দিয়ে। কেমন হয়েছে বলবেন।